गंगा सागर मेला 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। देश के विभिन्न भागों से साधु संतों से लेकर तीर्थयात्रियों तक का तांता गंगा सागर मेला परिसर में लगना शुरू हो गया है। मकर संक्रांति की पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि के मंदिर में पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्ति की आशा में गंगा नदी पर आते हैं। मकर संक्रांति की पूर्णिमा के दौरान गंगा नदी लघु भारत जैसी हो जाती है। इस वर्ष तारापीठ की देवी काली गंगा सागर स्थित कपिल मणि मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने और दर्शन देने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। हालांकि असली तारापीठ मंदिर गंगा से नहीं निकला है। नवद्वीप के स्वरूपगंज घाट निवासी शांति गोस्वामी गंगा के प्रांगण में तारापीठ के तारे के रूप में तीर्थयात्रियों को दर्शन दे रहा है। वह तारापीठ की मां काली की बहुमुखी पोशाक पहने हुए है और भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। गंगा सागर पहुंचने के बाद तीर्थयात्री तारापीठ में मां काली के दर्शन पाकर खुश होते हैं। स्वरूपगंज घाट निवासी शांति गोस्वामी भक्तों से घिरी हुई है, जो मोबाइल से तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक है। এটা হলো আমরা প্রতিটা শুধু গঙ্গা সাগর না, প্রতিটা মেলায় মেলায় আমরা ঘুরি, মানুষকে দর্শন দিই, প্লাস তারা আনন্দ পায়, প্রণাম করে, দক্ষিণা দেয়। আর এটা হলো তারাপীঠের তারাকালী, রক্ষাকালীও বলা যায়। হ্যাঁ, আর এই যা কিছু আমরা এই অর্থটা পাই, এটা আমাদের একটা আশ্রম আছে, সেই আশ্রম উন্নয়নের জন্য আমরা এটা করে থাকি। এবছর গঙ্গাসাগরে এসেছেন, এবছর প্রথম না প্রত্যেক? না, আগেও এসেছি, প্রতি বছরই আমি আসি। এবছর কেমন মানুষের সাড়া পাচ্ছেন? এখনো তো মানুষ তেমন আসেনি, তবে এবছর তেমন মনে হয় হবে না, কারণ কুম্ভের মেলা রয়েছে এলাহাবাদে, আমরা এটা করে এলাহাবাদে ঢুকবো, এই জন্য লোক মনে হয় এবছর একটু সমাগমটা কম হবে। তবু মানুষ কি আপনাকে গ্রহণ করছে? হ্যাঁ, মানুষ আমাকে গ্রহণ করছে। আমাকে গ্রহণ করবে না কেন? আমি তো মায়ের রূপটা নিচ্ছি না, আর মাকে কেনা ভালোবাসে, জগৎজননী মা। কতদিন থাকছেন তাহলে এখানে? এই যে মেলা শেষ, তারপরে যাব, মেলা শেষ করে 3-4 তারিখে বেরিয়ে যাব। কি নাম আপনার? আমার নাম শান্তি গোস্বামী। কোথা থেকে এসেছেন? আমি নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জ ঘাট। মনস্কামনা পূরণ করার জন্য আমি পয়সা দিলাম। আমার যদি মনস্কামনা পূরণ হলো, যেটা দিয়ে আমি কামনা করলাম ওর কাছে, সেটা যদি ভালো হলো, আবার আসে দান করবো। গঙ্গাসাগরে এসেছেন, এসে কালীর দর্শন কি বলবেন? করলাম ওই জন্য, ভালোর জন্য ভালো লাগলো। এটাই। কোথা থেকে এসেছেন? আমি একদম হামতাবাদ ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছি। গঙ্গাসাগরে এসে যে কালীর দর্শন পাবেন, এটা কি ভেবেছিলেন? না। কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। কি নাম আপনার? আমার निर्मला दास। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।